Wow, kanindot aning lugar Pacific Lawn, Cebu. Private property, Dalahican, Sambuan, Cebu Islands. Mao ang entrada mga kaigsuonan, kita ninyo mura og kuan siya pugo lang no, ordinaryo apan pag makasuod ka ani pertininduta di ay kaayo. Mura siya og Blue Lagoon. Nakita niyo ang building dito nga nagsikreto no, nagbarug siya nga hotel jud. Pertininduta ang maong beach resort no, tin-aw kay ang tubig ug nakita na o pwede ka magsugba-sugba dire, magsugba-sugba o maglangoy-langoy no, managat ka kay daghan pong isda nga makuha, mamukot ka dire, magdala ka pukot, magkuan ka dire no. Now, naglangoy-langoy ko diha o nakita niyo nga naglangoy-langoy nga kuan og nagtaan og pukot, naglatag og pukot ana kay iyawat pod makapanguha og isda. O nalingaw ko kaayo dining lugar kay tin-aw kay ang tubig unya mingaw kamo-kamo ra jud duha exclusive ra ni siya private. Oo. Nya si hotel ni siya no, niya aircon puli aircon nya nani diri sa Sambuan no. Narakog langoy-langoy diha pag latag og pukot kay mga ayawat lagi ta mga kakuha isda. Oo. Nihawas na ko og nagpaabot na ko og makakuha isda. Kay iyawat pod nga atong isugba ang maong kuan. Ug mao kini ang ako nakuha nga isda. O kini siya. Ubay-ubay nga isda ni nga ako nakuha. Klase-klaseng isda dire ang imong makuha. Matagbaw jud ka sa imong suroy-suroy og di jud ka malugi sa imong pagsuroy-suroy. O mao kini ang terrace nila nasa ibabaw no sa building sa maong hotel. Makita nimo palibot unya pwede ka mo kaon diri magkape panuto unya karon nakita nimo ang palibot no kadagatan na diha makita nimo na barko nga mulabay layo-layo nga barko ang atbang ani dumagiti na dumagiti nga Negros mo nga gipalibutan na siya og murag lasang ba kakahuyan. So nindot kayo di jud ka magmahay kung diri ka magsuroy-suroy kay magpalabay ka sa imong oras kamingaw ba kay sige lang kabanha sa syudad. So mao na inyo makita karon nga perting nindota kaayo malingaw ka pag-ayo dinhing dapita tungod kay makailin-ilin ka og diri po sa baybayon pagpahatod ka og pagkaon no mamahaw ka diri sa baybayon no mo na siya na kumpleto na ay kape na ay prutas na ay pancake. So nindot kaayo ang imong suruyan dire di jud ka magmahay kay puno kini sa kahumugaway no, kamugaway. Sulit jud ang imong tagamtam din og kalipay. Ug mao ni ilang kwarto, gamay ra ako nakuha pero dako kay na ilang room no, kompleto. Di jud ka magmahay. Ug doon na po ni sila swimming pool, wala lang nako makuha og picture. Basta kung makaadto ka ni lugar 15 nindota jud kaayo, di jud ka magmahay.